Bonjour chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois. Donc aujourd'hui, on va parler de la normalisation comptable. La normalisation comptable, c'est-à-dire la classification des comptes. Comptabiliser les opérations réalisées par l'entreprise. Quels sont les critères qu'on doit respecter? Donc, par exemple, on comptabiliser les immobilisations, on comptabiliser l'actif circulant, on comptabiliser le financement permanent, on les charges, on les charges d'exploitation ou les charges pour exploitation, ou les charges pardon, les charges financières. Donc, on a toutes sortes de critères qu'on doit respecter. Donc, on va voir dans un tableau très récapitulatif, Inch'Allah, un exemple. Inch'Allah, après, on va faire des exercices de synthèse. Maintenant, comme quoi, nous avons parlé que le bilan comporte 5 classes, ou le CPC comporte 2 classes, 2 grandes classes. Par exemple, d'abord, nous allons enregistrer l'acquisition. L'entreprise achète une machine à produire, on va dire la comptabilisation. Qui va dire la comptabilisation? Quels sont les comptes qu'on va utiliser? La machine à produire, qu'est-ce qu'on fait les immobilisations? Les immobilisations qui sont l'actif immobilisé. Donc c'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est-à-dire, la classe 2, voilà l'actif immobilisé. Il y a la masse lourde, comme quoi actif immobilisé. Ok? Chaque classe qui a des rubriques. Les rubriques ont 2 chiffres. Maintenant, l'actif immobilisé qui a les immobilisations non valeur 2,1. Les immobilisations incorporelles 2,2. Et les immobilisations corporelles qui nous concernent dans l'opération 2,3. C'est la rubrique de immobilisation. Immobilisation corporelle. Ok? Je mets maintenant chaque هذا كيتسمى هذه كتسمى لا كلاس ياك هذه كنسميوها روبريك دابا شاك روبريك كيكون عندها دي بوست وشاك بوست كيكون عنده 3 شيفر مثلا هنا في ليموبيليزاسيون كوربوريل عندنا كي نو كونسيرن هنا انستالاسيون تكنيك ماتيريو اوتياج هذا هو لو بوست ديالنا بوست ديالاش 2 3 3 انستالاسيون technique, matériel et outillage. Matériel et outillage. Ok? Qu'est-ce qui nous concerne? Nous ne sommes pas le compte qui est donc chaque poste qui a des comptes, les font 4 chiffres. Le compte qui nous concerne, matériel outillage 2. C'est le compte. C'est le qu'on enregistre dans la comptabilité 2, 3, 3, 2. Matériel et outillage. C'est la normalisation comptable. Donc, parfois, les comptes qui ont des sous-comptes. Ce qu'il faut retenir, c'est les comptes, c'est-à-dire un compte, la majorité on utilise le compte à 4 chiffres. Qui compte parfois des comptes divisionnaires, les comptes divisionnaires, les sous-comptes, qui ont 5 chiffres. Nous allons des charges qui charges مثلا charge les transports نشوفهم هذوك les charges فيهم 5 chiffres ولكن ce qui est important هو هذا le compte اللي فيه le 4 chiffres هذا هو اللي important. OK? Donc هذه تسمى la normalisation comptable. نعطيو un autre exemple اللي كنكون عندنا الكابيتال اللي بغينا نونجستريو لو كابيتال سوسيال. الكابيتال سوسيال فين تيكون عندنا في لا كلاس 1 فينونسمون هذه هي لا كلاس 1 فينونسمون permanent. Classe 1, la masse 1. Rubrique. Capitaux propres. 111 capitaux propres. OK?
poste 111 هذا هو لو بوست capital social ou personnel. غنمشيو غندورو الكونت. شنو هو لو كونت؟ 1111 كابيتال سوسيال. هذا هو اللي كنكونطابيليزيو حنا كابيتال سوسيال. ملي كتكون عندنا اوغمونطاسيون دو كابيتال كنونجستريو بطبيعه الحال لا كونتر بارتي. البرانسيب ديال لا بارتي دوبل كنحطو لا كونتر بارتي في لا بونك. الكونت بونكير 5141. هنا ce qui nous intéresse ici c'est que la normalisation comptable هنا كيفاش كنفكروا comment on doit réfléchir. تنقول اوبيراسيون كنمشي لوريجين. لوبيراسيون اشنو عندي؟ هذه سيتي اون موبيليزاسيون. كنمشي لاكتيف ايموبيليزي، كنمشي لي زيموبيليزاسيون. واش عندي؟ واش ايموبيليزاسيون لا ناتور ديال ليموبيليزاسيون اسكو لي اون موبيليزاسيون كوربورال انكوربورال فينانسيير ولا ايموبيليزاسيون نون فالور بار اوردر. كنشوف اشنو اللي عندي. ملي كنمشي لو بوست. ملي كنشوف لو بوست كنشوف اشنو هو لو كونت اللي عندي. كونت ماتيريال اوتياج ولا لو كونت ديال كابيتال سوسيال. مثلا دابا ناخذ الكونت اكزومبل ديالاش ديال ان كونت في لاكتيف سيركولون. مثلا غنبغيو نمشيو نونجستريو اون اوبيراسيون اللي بعنا مثلا بعنا واحد لا مارشانديز والكليون غنعطيو ان كريدي. اذا اون دو انجستري في الكونت ديال لي كريونس. كيفاش كنديروا لهذا الكونت ديال الكريونس؟ كيفاش كنديروا لا كونسيبسيون؟ كيفاش كنفكروا؟ كنقولوا كون كوا عندنا الكونت ديال لاكتيف سيركولون هو لا كلاس pardon de l'actif circulant, la classe 3. Actif circulant, la classe 3. Maintenant, on va faire le détail. Classe 3. Actif circulant. شنو عندنا؟ فين كنمشيو؟ كنمشيو لا روبريك ديالنا. شنو هي؟ روبريك 4. شنو هي لا روبريك 3 4 باردون 3 4. غنشوفوا هاد 4 كاسكو سينيفي ان شاء الله ابري. دونك كريونس دو لاكتيف سيركولون. les créances, toutes les sortes de créances, créances l'actif circulant. Après, غنمشيو لو بوست. شنو لو بوست؟ 3 4 2 client et compte rattaché. وكنمشيو لو كونت ديالنا هو اللي كنحطو اللي كتعرفوا هذا حيت افورس ديال لي زيكزيرسيس عندو تعرفوا 3421 كليون. ملي كنعطيو السلعه للكليون ا كريدي كنونجستري تي تي سي. غنشوفوا اشنو تي تي سي تو تاكس كومبريز. غنشوفوا علاش هنا كنونجستري في هذا لو كونت. دونك هنا لي زوبيراسيون. دابا غنشوفوا واحد لي زاستيوس كيفاش غادي نخدموهم. اشنو هما؟ باغ اكزومبل اشنو كيسينيفي هاد لو شيفر هاد لو شيفر 4 في لا دوزيام بوزيسيون كتسمى لا نورماليزاسيون. توجور فيما تلقاو عندكم 4 ملي كتكون عندنا كريونس ولا ديت راه اوبليجي خاص يكون عندكم هاد لو شيفر 4 في لا دوزيام بوزيسيون توجور. هذا لاسوس خاصكم تعرفوه. ملي كنلقاو 4 donc ملي كنلقاو 4 en deuxième position, le chiffre 4 en deuxième position. En deuxième position, cela signifie soit une créance, soit une dette. Ou dette. خذوا اللي بغيتو. نعطيكم par exemple 4411 fournisseurs. 4411 ها هو لو كونت ديال الفورنيسور. ها هو chiffre 4. هذه سي اون ديت. اوكي نزيدو شي حاجه اخرى واخا 1486 ديت فورنيسور. ها هو لو شيفر. ها هو هذا في الباسيف. لا سميتو لو كونت ديال فينونسمون بيرمانون. غنشوفوا هذا لو كونت ديال فورنيسور دي موبيليزاسيون. غنشوفوا علاش كنديروا هذاك فورنيسور دي موبيليزاسيون. شوفوا في لي زيكزيرسيس فورنيسور دي موبيليزاسيون. ها 4 في لو دوزيام شيفر. 4 en deuxième position. On peut ajouter un autre compte,
4486. Dette sur acquisition des immobilisations. Dette sur acquisition des immobilisations. Est-ce qu'on peut ajouter un autre compte? Vous pouvez chercher. Donc, نشوفوا في le compte دابا ديال l'actif immobilisé. يكون عندنا واحد le compte ديالاش 2000 نديرو le prêt au personnel 2411. 2411 prêt au personnel. ملي كتكون l'entreprise كتسلفها لي بيرسونيل ديالها prêt immobilisé. immobilisé هنا ملي كتكون عندنا ملي كنسلفوه مثلا بغى يشري دار ولا شي حاجه ماشي لافون سور سالير. لافون سور سالير عنده ان اوتر كونت هو حتى هو غادي نتكلموا عليه. على افون سور سالير غنقولوا كوم كوا سي جو مو رابيل بيان 3413. دونك جولي كا تلفتوا ديما عندكم هاد السيد هذا ما يتفرقش معكم هو لو بلون كونطابل. لو بلون كونطابل غنشوفوا 3413 ولا دونك 3413 3431 pardon, c'est 3431. هنا هذا 3431 avance sur salaire. غنشوفوا حتى هما ان شاء الله في لي سالير غنشوفوا التريتمون سالير غنشوفوا كيفاش كنديروا لهاد المساله. ها هي توجور 4 هذه سون كريونس. هذا هو لو برينسيپ. كاين عندنا واحد لو نيميرو واحد لي شيفر اخرين هادو حيت ما غناش نستعملوهم باقي on n'a pas encore utilisé هاد لي شيفر ولكن حتى ميم هاد لي كونت ولكن تعرفوهم من دابا باش تعرفوا لو برينسيپ. ملي كتكون عندنا 8 en deuxième position le chiffre 8 en deuxième position غنديرو دابا en rouge pour qu'on باش يبان مزيان le 8 en deuxième position donc le 8 en deuxième position اش كيعني qu'est-ce que signifie amortissement كيعني لنا amortissement le compte ديال l'amortissement amortissement pardon. ملي كيكون عندنا le 9 le chiffre 9 en deuxième position cela signifie que nous avons une provision les provisions. Pardon, il faut faire attention. On a 9 en deuxième position. Et là, quand on a 9 en troisième position. 9 en troisième position. Cela signifie quoi? Qu'il y a une dotation. Dotation d'exploitation qui correspond à l'amortissement. On va les travaux de fin d'exercice. On a une dotation. Pardon, cela signifie qu'il y a une dotation d'exploitation. La dotation, il y a une dotation, soit dotation financière, qu'est-ce qu'on a maintenant? Une dotation. Ou là, les dotations. 9 en troisième chiffre. Donc, c'est le principe de la normalisation comptable que vous devez le maîtriser. Je suis à l'école. Et le principe qui va chez c'est-à-dire ماشي راه كاين عندنا بزاف ديال لي زاستوس غنشوفوهم on peut ajouter aussi d'autres astuces. ملي كيكون عندنا le zéro le chiffre 0 ملي كيكون عندنا le chiffre 0 en troisième position واخا ماشي انتريسون هذا ولكن faut savoir هادشي. donc mais qui qu'on a le chiffre 0 en troisième position indique que le poste c'est unique dans la rubrique. C'est-à-dire, le poste il y a plusieurs postes. Ou là, c'est un poste unique. Le poste fait 3 chiffres, poste unique. Ok, le même nom, il prend le même nom. Il prend le même nom que sa rubrique. La rubrique il prend le même nom. Titre et valeur de placement. Par exemple, là, il prend le même nom, le même intitulé que sa rubrique.
C'est-à-dire, par exemple, le compte des titres et valeurs de placement, les rois. Titre 3.5. Mais quand on 3.5, la classe 3. La rubrique titre et valeurs de placement. Titre et valeurs de placement. Ou le même compte 3.5.0. Titre et valeurs de placement. Mais il faut faire attention aussi. Le 0 en même temps. Le 0 en quatrième position. Le 0 en quatrième position. Ça signifie qu'il est un compte unique dans son poste. Le compte unique dans son poste, c'est-à-dire un compte unique dans son poste. C'est-à-dire, avec le poste, il y a un seul compte. Les rois, par exemple, maintenant, c'est un matériel de transport. Matériel de transport, matériel. Par exemple, le matériel de transport, matériel de transport qui coûte de 34. Donc, matériel de transport, la rubrique. Et même, le compte Diallo, 2340, il prend le même nom, matériel de transport. Donc, c'est les astuces que vous pouvez faire. Et, Inch'Allah, d'abord, on va voir un exercice de synthèse.